Haino Assam Agartala Lahar Kotor Lahar Patimungo Kwlaiwi Sago Dukhumankha Khoroknwi Patimungo Telemara Koraidong Amsayo Paitago Sago Dukhumane Rokno Tobu Zakha Telemara Bakhakse Shakhamnogo Kokrumani bisingte shoimanka kisasok shal shakang Assam Agartala Lahar Kotor belaino hamia ngai tongmani hane abani bagaino thanglaiso khlaini lokorongni bisingo jungjar nuksagoi tongo structure haino hai khungja bolero malkhung Agartala phaising thanglani bagai phaimani koktama abai jarauno obolero malkhung yakna rokmaini ngai koireng tolawo klai thangmani koktama abai pare munono kahanke no koktama rohor saka fire service ne adong rokno paithago fire service ne adong rok phai binoi dasno tlang saka telamana bakhakse shakhamnogo Khorang view system ने एक एक्सीडेंट हुई से हम लोग खबर पाया किसी गया देखिए एक बुलेरो गाड़ी नीचे साइड दिया नीचे कुंगेर मुझे हो जाता है और जनसाधारण ने वही ड्राइवर ने उड़ाई से हम लोग उड़ाया इसलिए हमारा हॉस्पिटल में है कौन में इंजर्ड है एक जन और एक जन बाइके आसलो बाइके আমরা আনছি না নিজে নিজে যাচ্ছে আর এমনিতে দুইজন ইনজর্ড নাম কি পাইছেন নি হ্যাঁ নামটি নাম হইছে যে বিনয় দাস 50 বছর বয়স আরেকজন হচ্ছে দক্ষিণা দাস যে বাইকে আছে হ্যাঁ বাইকে আছে 42 বছর আরেকজন যে আছে হ্যাঁ দুইজন আরেকজন আছে যাইতাছি কিছু দামাইরা এমন তোর আমি জীবন লীলা দেখছি কেমনে যাইতেছেন আপনি সারাই সাই চলে যাইতেছি বাইসাইকেল না বাইক আর কি গাড়ি বাড়ি দিছে বোলেরো পিকআপ কাটাই আছে কোন জায়গা দিছে ঘটনা ওই তো বিউজি রে ভাই কি নাম আপনার আমার নাম দক্ষিণা Paitha koktuma sujang mane jorate binoi dasni shak belaino hamia amani koktuma Patimungo kitingai kisisa jorani bagai nuksa kha fla telamrani simi hormani koktum Chini Khorang